CAचा विषय येयलो. तुम्ही पहिले स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले. What was the status? Actually, the show-cause notice which has been issued to the GCA is in the tenure of me only. I have taken this GCA ground very serious because entire Goa and especially the cricket lovers wants the international cricket stadium in the state of Goa because the Goa is equipped with all facilities, all amenities and all infrastructure provided. We can understand the crux and the pulse of the cricket. I think if the Goa is going to have an international standard cricket stadium, I think there will be the feather in the cap of the Goa. But because of the negligence, I will say from the Goa Cricket Association, because almost 8 years has been passed, but nothing has been moved forward. I was constantly following with the issue with the GCA bureaucrats, GCA Officials. the executive committee. But I think what it looks like that there is no coordination between the members of the Goa Cricket Association or the executive council. They do not have any kind of a seriousness about this stadium. But definitely the procedure and the protocol will be followed as mentioned by the Honorable Chief Minister, who is also shouldering the responsibility of the Sports Ministry. But we hope, and especially if you ask to be, the Goa is in deadly need of the international cricket stadium. सो पण खंय जावचो बिकॉज दोग तीग जाण आमदार म्हणटा तो बिचोली व्हरोंक जाय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हें जातलो थिंगा वाडटले सगळें सी खंय जावचो खंय न जावचो हो मुखेलाचो प्रश्न आसा. आमचे कडेन ऑलरेडी जागा आसा, बट आय विल डेफिनेटली कॉन्सन्ट्रेट आनी म्हजें एक विजन वेगळें आसा की ज्या वेळाचेर आमी पॅन गोवा म्हणटात, right from the Kankon to the Pedne. Once upon a time, the Pedne was totally neglected. And because of the Mopa International Airport and the Ayush Hospital, I think the Pedne has been bloomed. But at the same time, what I intend and my thought process is that की internal जर गोंय आमकां पॅन डेवलप जर करपाक जर जाय जाल्यार अशे तरेचे स्टेडियम जे इंटरनल भागांक व्हरून द बेस्ट आणि ती एरिया डेवलप जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. नॉट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन सायड, आय एम टॉकिंग कन्स्ट्रक्टीव वे. त्या लोकॅलिटीची ओपाप जी राहणीमान जी आसा, द लिवींग स्टँडर्ड जो आसा तो खूब वाडपाक शकता आनी म्हाका दिसता हें जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बट इंटेरियर आसूं आतां जें एक्जिस्टींग आसूं, गोंया खातीर म्हाका दिसता क्रिकेट स्टेडियमाची खूब गरज आसा. कारण आमीच गोंयकार IPL म्हणू नका किंवा वन डे म्हणून इंटरनॅशनल मॅचीस पळोवं नाका, आमी वेगळ्या वेगळ्या न्ही फक्त देशांत पण अंतरदेशांत सुद्दां आमी वता आनी ही संदी गोंयकारांक गोंयानूच मेळोनी ह्या खातीर म्हजो खटाटो प्रयत्न आशिल्लो. पण थोडेशे मिसकम्युनिकेशन किंवा मिसअंडरस्टँडींग किंवा इनिशिएटीव ज्यो आसा त्यो इनिशिएटीव हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजेर जेन्ना रिस्पॉन्स मेळटा तेन्ना हांवें इनिशिएटीव केल्ले आसा. हांवें शोकॉस नोटीस काडलेली आसा, सगळे काही गोश्टी प्रोसिजर केल्ले आसा, तांकां हांवें आपोवन बशिल्ले आसात. पूण कारण नाका, वी डोंट वॉन्ट अ रिजन, वी वॉन्ट अ रिजल्ट. हें आज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज सांगपाचें गरज आसा, ठणकावून सांगपाचें गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता. पण तुका तुज्या हिसपान बिकॉज यू हॅव बीन अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वीच इज बेटर ऑप्शन? तुम्ही म्हणटा की डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सो आर यू हिंटिंग टुवर्ड्स बिचोलेम? नो, आय सी आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन लँड जो रिसोर्स खंय अवेलेबल आसा तो जर जायना जाल्यार डेफिनेटली बिचोले आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. बट गोवा नीड्स सी गोवा ट्रॅवल करपा खातीर जस्ट 150 किलोमिटर इन अ डाया. हे 150 किलोमिटर आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठें आसा. म्हाका दिसता त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न तो हांगा जावप थंय जावप दॅट इज गोंयचे मुखेलमंत्र्याचें आसा, पूण गोंयान जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें. सो ह्या गोश्टीचेर हांव पूर्ण विराम दिता.